فلم کا آغاز ایک اداکار سے ہوتا ہے جو اپنے مکالموں کی مشق کر رہا تھا۔ وہ فلم میں ایک پادری ہے اور اسے ایک لڑکی کو جن سے چھٹکارا دلانا ہے۔ اسکرپٹ میں کچھ مقدس آیات تھیں جو وہ پڑھ رہا تھا، اور اسے پڑھتے ہوئے اچانک سیٹ کی روشنیاں جھلملانے لگیں۔ جس کمرے میں وہ کھڑا تھا وہ تیزی سے ہلنے لگا۔ اچانک کسی نظر نہ آنے والی چیز نے اداکار پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ منظر یہاں کٹتا ہے اور ہمیں لی اور انتھونی دکھائے جاتے ہیں۔ انتھونی منشیات کا عادی ہے، اس وجہ سے اس کا اور اس کی بیٹی کا رشتہ بہت خراب ہے۔ اس کی بیٹی اسے باپ بھی نہیں کہتی۔ یہ سب انتھونی کی بیوی کی موت کے بعد سے ہے۔ بیوی کے حادثے سے پہلے انتھونی ایک اداکار تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ نشے کا عادی ہو گیا اور کام چھوڑ دیا۔ 2 سال بحالی مرکز میں رہنے کے بعد انتھونی کافی مستحکم ہو گیا، اس لیے اسے دوبارہ فلموں میں کردار ملنے لگے۔ اب اسے اس اداکار کا کردار دیا گیا جسے ہم نے فلم میں مرتے دیکھا۔ یہ کردار ملنے پر انتھونی بہت خوش ہوا۔ وہ گھر جا کر اعتراف کرتا ہے کہ اس نے بہت برے کام کیے۔ بیوی کی موت کے بعد اس نے خاندان کو برباد کر دیا۔ وہ نشے کا عادی ہو گیا اور بیٹی سے دور ہو گیا، لیکن اب وہ سب کچھ درست کرنا چاہتا تھا۔ وہ بینک میں کام کر کے بیٹی کے قریب آنا چاہتا تھا، ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کی روح کو سکون دینا چاہتا تھا۔ انتھونی گھر آتا ہے جہاں وہ اور لی کام پر بات کرتے ہیں۔ لی کے پاس بھی کوئی نوکری نہیں تھی، اس لیے وہ باپ کی نہیں انتھونی کی ذاتی معاون بنی۔ لیکن اب شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لی بھی اپنے باپ کے ساتھ شوٹنگ پر آتی ہے، جہاں اس کی ملاقات اووی کے مرکزی کردار بلیک سے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اچھی دوست بن جاتی ہے۔ بلیک اسے پورا سیٹ دکھاتا ہے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں 2 روبوٹ چھپے تھے، لی کو دیکھ کر ایک روبوٹ عجیب طرح سے چمکنے لگتا ہے۔ بہرحال اب شوٹنگ شروع ہوتی ہے اور انتھونی شوٹنگ سیٹ پر پادری سے اپنے کردار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب یہ لوگ بائبل کی آیات پر بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ انتھونی کی ناک سے خون بہنے لگا، لیکن انتھونی نے اسے نظر انداز کیا۔ سوچا کہ یہ دعاؤں کا ضمنی اثر ہو سکتا ہے۔ آج کے مناظر کو بخوبی دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد لی اور انتھونی اپنے گھر آتے ہیں۔ آدھی رات کو جب لی فون استعمال کر رہی تھی، اسے لاؤنج سے عجیب آواز آئی۔ جب وہ چیک کرنے گئی تو دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ پھر کسی نے باورچی خانے کا نل کھول دیا۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے میں نل بند کرنے گئی، اسے تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ اب کھلا تھا جو پہلے بند تھا، اور اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سب نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے والی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے والد انتھونی کو راہداری میں کھڑا دیکھا۔ لی اس کے پاس گئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ لی نے اسے پکڑ کر گدگدایا، جس سے انتھونی ایک لمحے کے لیے ڈر گیا، لیکن پھر سوچا کہ شاید وہ نیند میں چل رہا تھا۔ اگلے دن جب انتھونی شوٹنگ پر جاتا ہے اور مکالموں کی مشق کرتا ہے، تو وہ یہ سب اچھی طرح نہیں کر پاتا۔ ہدایت کار بھی اب غصے میں تھا۔ ہدایت کار اسے کہتا ہے، تمہیں اپنی زندگی کی ہر بری چیز یاد ہے، شاید تب تم اپنا اداس اظہار اچھی طرح دے سکو گے۔ اور یہاں ہمیں اس کے بچپن کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے، جب وہ ایک کانوینٹ میں رہتا تھا اور وہاں باپ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ بہرحال انتھونی دوبارہ اپنے مکالموں کی مشق شروع کر دیتا ہے۔ اس بار جیسے ہی وہ مکالموں کے کاغذات کھولتا ہے، اندر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اندر شیطانوں کی تصویریں تھیں اور لکھا تھا، انتھونی اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ مکالموں کے کاغذات کے ساتھ اپنی دراز کھولتا ہے کچھ لینے کے لیے۔ وہ دراز میں ایک سلیب دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ سلیب دکھاتا ہے، اچانک فلیش بیک میں اس کا بچپن نظر آتا ہے، جہاں پہلے بھی اس کے پاس وہی سلیب تھی۔ اب تھوڑی دیر میں لی یہاں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مکالمے کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ پھر انتھونی کہتا ہے، میں بائبل کے مقدس الفاظ کو مکالمے کے طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ جواب میں وہ کہتا ہے، یہ اس لیے کہ خدا پر آپ کا ایمان تھوڑا کم ہے۔ آپ کو خدا اور اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے، پھر یہ کام آپ کو آسان لگے گا۔ یہ سن کر وہ اٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ لی سے کہتا ہے، مجھے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ لی کی اجازت کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اپنے کمرے میں نہیں بلکہ تہ خانے میں۔ لی کو بھی یہ عجیب لگتا ہے۔ لی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تہ خانے کے باتھ روم سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ خاموشی سے لی سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اچانک اس کا فون گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھاتا ہے، اس کے باپ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ نہاتے ہوئے وہ اس کے سامنے پیشاب کرتا ہے۔ لی اس سب سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔
क्योंकि अब अंथोनी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं, जैसे किसी ने इस पर कब्जा कर लिया हो, और वो ली को अपनी आंखों से घूर रहा था। वो जल्दी से वहां से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद भी वो अजीब नज़रों से ली को घूरता रहा। ली को होश आते ही वो नहाने गया। ली चीखता रहा, तुमने दवाएं बदली हैं ना? ये इसका ज़िमनी असर है। तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अंथोनी इसकी बातें नज़रअंदाज कर रहा था, जबकि हम उसके जिस्म पर बड़े धब्बे देख रहे थे, जो किसी शैतानी कब्जे की तस्दीक कर रहे थे। किसी शैतानी ताकत ने उसे अपने काबू में ले लिया है। ये निशान ऐसे थे जो उसके जिस्म पर कुछ पल के लिए आते और फिर गायब हो जाते। फिल्म सीट पर किसी को अंथोनी की अदाकारी पसंद नहीं आई। वो मायूस होकर दोबारा मश्क शुरू कर देता है। इस दौरान फादर ली इससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस फिल्म की कहानी पर यकीन है? ली जवाब देता है, पहले नहीं था, लेकिन आज रात के बाद मुझे कुछ पर यकीन आने लगा है। इसके बाद जब ली घर पहुंचता है तो देखता है कि अंथोनी पहले ही आ चुका था। इस दौरान फादर ली इससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस फिल्म की कहानी पर यकीन है? ली जवाब देता है, पहले नहीं था, लेकिन आज रात के बाद मुझे कुछ पर यकीन आने लगा है। इसके बाद जब ली घर पहुंचता है तो देखता है कि अंथोनी पहले ही आ चुका था। इसके हाथ जख्मी थे, जिस्म से खून बह रहा था, और मुंह भी उसी हाल में था। गुस्से में ली कहता है, तुमने फिर मंशियात शुरू की, इस जिंदगी में लौट आए जिससे मैं नफरत करता था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया। वो इतनी जोर से चीखा कि कमरे की सारी शीशे की चीजें टूट गईं। फिर एक अजीब खौफनाक अंदाज में चलकर वो अपनी बेटी के सामने आया। ली कहती है, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास ना स्कूल है ना माँ। शहर में तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर ली डर जाती है और गुस्से से कहती है, अंथोनी, मुझसे दूर रहो। जवाब में वो कहता है, मैं अंथोनी नहीं हूँ। ली बहुत खौफजदा थी। अगले दिन वो शूटिंग के सीट पर जाकर अपने बाप से मिलती है और अपने बाप को अंथोनी की हालत के बारे में बताती है। अंथोनी ने रात को वॉशरूम में कुछ कहा था, जो उसने रिकॉर्ड किया था। जब बाप ये सुनता है तो वो भी डर जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस रिकॉर्डिंग में अंथोनी खुद को डेमन मौलूज कह रहा था, और ये बहुत खतरनाक बात थी। बाप ने ली से कहा, घर जाओ। कुछ करने से पहले मैं डेमन मौलूज और अंथोनी पर मजीद तहकीक करना चाहता हूँ। ये रात को दिखाया गया जब बाप डेमन मौलूज पर तहकीक कर रहे थे। तब अंथोनी बहुत तकलीफ में था, और यहाँ बाप का बच्चा भी एक अजीब तवानाई महसूस करने लगा। यहाँ अंथोनी की जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखाया गया। जब वो बच्चा था, वो बाप के कमरे में गया, और बाप ने इस पर तशद्दुद किया। अब शूटिंग का वक्त था। अंथोनी अपने डायलॉग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी अदाकारी में कोई जान नहीं थी। सब इसे मारते हैं, और इससे अंथोनी गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ की सलीब फेंक देता है, और सीढ़ियों से उतरते हुए छत पर हाथ मारता है। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे किसी ने इसे काबू कर लिया हो। सीढ़ियों से उतरते ही इसका जिस्म अजीब तरह से मरने लगता है। इसकी पीठ उल्टी सिमत में मुड़ गई थी, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। इसके बाद ली उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, अंथोनी रुको। तो इस बार भी वो वही जवाब देता है। अंथोनी नहीं रुका। फिर इसने मेज पर सर मारना शुरू किया। ये देखकर हदायतकार अंथोनी को बदल देता है। जब नया अदाकार मश्क कर रहा था, अंथोनी ने उसकी आंख पर ग्लास मारा। इस वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई। इससे फिल्म का मरकजी किरदार भी परेशान हुआ। परेशान होकर वो उसे अपने घर ले आई। वहां अंथोनी ने उन पर फिर हमला किया, क्योंकि दोनों परेशान हो जाते हैं, और वो उसे जाने को कहती है। ये सुनकर अंथोनी खिड़की से कूद जाता है, मगर हैरत की बात, वो नीचे नहीं गिरा, बल्कि वो कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोनों अपने बाप के पास जाते हैं। वो इन्हें सब कुछ बताती है। जवाब में बाप कहता है कि शैतान मौलूज ने तुम्हारे बाप पर कब्जा कर लिया है। अब वो इससे वहां मिलेंगे जहां कब्जा शुरू हुआ, यानी शूटिंग के सीट पर। जब ली फिल्म सीट पर आया, उसे कमरे में बाइबल पड़ी नजर आई। जैसे ही वो उसे उठाने अंदर जाती है, अंथोनी पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बाइबल की आयत पढ़ना शुरू करती है, और अंथोनी यानी शैतान भी उसके साथ वही आयत पढ़ रहा था। जब आयत असर नहीं करती, शैतान कहता है, मैं सदियों से ये सुनता आ रहा हूं, और अब ये मुझ पर असर नहीं करता। ली शैतान से कहता है, बराह करम अंथोनी को छोड़ दो। ये कहते ही शैतान ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथ में उस वक्त सलीब थी।
जिसे वो शैतान के सर पर रख देता है और शैतान उसे छोड़ देता है। सर पर सलीब की वजह से शैतान की ताकत कम हो गई। इस हालत में जहां बाप और काला भी शैतान से मफलूज थे, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। अब बाप शैतान से कहता है, अंथोनी का जिस्म छोड़ दो और मुझसे मिलो, क्योंकि वालिद खुद अंथोनी को बाहर निकालने के काबिल नहीं थे। शैतान भी इसकी बात सुनकर अंथोनी को छोड़कर बाप में आ गया। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि शैतान ने सिर्फ अंथोनी को क्यों पकड़ा। दरअसल जब अंथोनी बचपन में कन्वेंट में था तो वालिद इससे बदसलूकी करता था और बदसलूकी के बाद वो इसके सर पर सलीब का निशान बनाता था, यानी वो खुदा की नहीं बल्कि शैतान की इबादत करता था। शैतान का मतलब इब्लीस है। ये सदमा अंथोनी के जहन में बचपन से था और ये इसकी कमजोरी बन गई, जिससे शैतान ने उसे पकड़ लिया। मंजर मौजूदा वक्त में आता है जहां वो अब अपने वालिद के जिस्म में है। अपने वालिद को बचाने के लिए अंथोनी मुक़द्दस सलीब उठाता है और बाइबल की आयत पढ़ना शुरू करता है। अब उसकी आयत शैतान पर असर कर रही थी क्योंकि वो अपने बचपन के सदमे से निकल चुका था और वो इस आयत को खुदा पर ईमान के साथ पढ़ रहा था। इस तरह शैतान कमज़ोर हो जाता है और इसके वालिद को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी मंजर में हमें अंथोनी और ली दिखाए जाते हैं, जो अब आम जिंदगी गुजार रहे थे। अंथोनी रोज़ाना गिरजाघर जाता, जबकि ली इन वाक़यात की कहानी लिख रही थी और वो इस पर फिल्म बनाना चाहती थी, जिससे कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।